What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong YouTube account. At syempre guys, step by step para masundan nyo paunti-unti yung step na yun. Yun guys, tara na, gagawa na tayo. Okay ngayon guys, open nyo yung device ng cellphone nyo or ng device. Ano ba yan? Bulol. Okay. At saka open nyo yung settings nyo guys. Ayan. Pagka open nyo ng settings nyo, hanapin nyo yung account nyo. Account. Ayan guys. Ayan. Yung account nyo guys, hanapin nyo. Ayan. Then click nyo guys yung account nyo at hanapin nyo yung Google account. Okay. Loading. Nandito. Paano masabi? Ang tagal ng internet. Yan guys, ngayon create account. Yan guys, create account. At syempre guys, pangalan nyo and apelyido, and then guys, next nyo guys. At syempre kung may pangalan ka, dapat meron kang birthday, month ng inyong birthday, and syempre date, then year. At syempre tawad at meron kang kasarian. Ayan. Hayop mo may kasarian, tao pa kaya. At dito guys, merong mga suggested si Google na dapat mong gamitin. Ako kasi ginagamit ko yung mga suggested na si Google kasi pag gumagawa ko ng sarili kong account, not existing siya guys. Kaya yung ginagawa ko, yung suggested ni Google ang ginagamit ko para mas madali. Then next, at syempre password para safe yung account natin. So ang posa. Tinubal lang nyo guys. Yes, I am in. Review your account info. Yan. Siyempre ako yan. Dahil ako yung gumawa. Then, I agree. Na! Ano ba yan? Ang bagal naman talaga guys. Sobrang bagal. Ay, nako. Ano ba yan? Ano ba yan? Yan. At ngayon guys, meron na tayong account sa Google. Next step na rin guys, punta lang kayo sa my YouTube app nyo. Yan, click nyo yan guys. Ayun. Ang bagal talaga. Ano ba yan? Yan. Yan. Ngayon guys, punta tayo sa my account nyo. Yan. Ito. Yan. Click nyo lang yan guys. And then, click nyo. Yan ito guys. Click nyo ito guys. Ayan. Para mag-change tayo ng account. At hanapin natin yung ginawa nating account kanina. Pare-pares no. Ito yung guys. Ayan, orange. Click nyo yung guys. Ang tagal talaga. Ayan. At then click nyo ito guys, itong account nyo sa taas. Kikreate tayo ng ating sariling account. Ayan, then ito
Click yung your channel. Your channel. Click to guys. Ayan. Dito guys sa use YouTube as, bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. Ako kasi nalagay ko ito. Kings TV. Ayan. Then pakalagay nyo yan guys. Click nyo ulit yung itong create channel. Create channel. Tapos boom, yun na, may sarili na kayong account sa YouTube. So ayun nga guys, ganoon lang kadali gumawa ng sarili nating YouTube account. Kung gusto nyong gumawa ng account, gumawa na kayo guys, dahil hindi pa huli ang lahat. Yun, next time guys, tuturuan ko kayo kung paano ayusin ang YouTube settings ng account nyo. Thank you guys for watching and for supporting me. Thanks guys.